Sa juicy, katong ano mo. Action. It's juicy and healthy. Ha? Dili. Tagsa-tagsaon ni mo. Kuan, before ka mo ingon sa it's juicy, di ba, anak ka, dayon. After, mo drink sa ka, imog yung hot doon. Kimatok niya ka, it's juicy. It's juicy, di ba? Tanaw ko ha. It's juicy. Murag imog yung kuan nila ba, na juicy gud siya. It's juicy. Healthy. Kay dali And try nyo. Very affordable. 6.50 pesos lang. Yan imong ko na lang. Ikaw da. Usab ato. Ano? It's juicy, healthy, and try very affordable. 6.50 lang. Cut. You take